Ayan, 77M ang code. 77, size small. Okay, next one tayo, size small na dress. 99 pesos, 78M ang code. 78M. Okay, next one tayo, size large. Size large, 99 pesos, 79M ang code. Next one tayo, size medium. Size medium, 99 pesos, 80M ang code. Okay, next one tayo, size small. 99 pesos, 81M ang code. Next one tayo, size small. Ganda nito, 99 pesos na lang, 82M ang code. Okay, next one tayo, size small, 99 pesos, 83M ang code. Okay, next one tayo, size large, 99 pesos, 84M ang code. Next one, small to medium, 99 pesos, 86M. Next one tayo, size, okay, size small, 99 pesos, 85M ang code. Okay, next one tayo, size small ulit, 99 pesos, 87M ang code. Okay, next one tayo, size, ayan, size small, ganda nito oh, 99 pesos lang, 88M ang code. Okay, next one tayo, size medium, 99 pesos, 89M ang code. Okay, next one tayo, size small. Size small, 99 pesos, 90M ang code. Okay, next one tayo, size medium. Size medium, 99 pesos, 91M ang code. 91M. Okay, next one tayo. Ayan, 5XL. Sa mga size 5XL dyan, 99 pesos na lang to. 92M ang code. Okay, next one tayo, size 3XL. 3XL jumpsuit, 99 pesos, 93M ang code. Okay, next one tayo, size medium, 99 pesos, 94M ang code. Okay, next one, medium ulit, 99 pesos, 95M. Okay, next one, cute na to. Okay, next one tayo, size small. Ayan, size small mga sis, 99 na lang, 96M ang code. Okay, next one tayo, size medium, 99 pesos, 97M ang code. Next one tayo, size small, 99 pesos, 98M ang code. Okay, next one tayo, size large, 99 pesos, 99M ang code. Next one tayo, small to medium, 99 pesos, 100M ang code. Blazer. Ayan. Sige, Madam Beth. Pag meron, flex natin agad. Blazer na black. Okay, next one tayo, size medium. Size medium, 99 pesos, 1N ang code. Letter N na tayo as in nanay ha. Next one, size small, 99 pesos, 2N ang code. Okay, next one. Okay, next one tayo, size large. Size large, pa-jumper siya. 99 pesos na lang. 3N ang code. 3N. Next one tayo, size medium, 99 pesos. 4N ang code. Okay, next one tayo, size small, 99 pesos. 5N ang code. 5N. Okay, next one tayo, size XL. 99 pesos. 6N ang code. Okay, next one tayo, size large, 99 pesos, 7N ang code, 7N. Okay, next one tayo, size small, 99 pesos, 8N ang code. Okay, next one tayo, size large, bodysuit na siya, 99 pesos, 9N ang code. Okay, next one tayo, size small, 99 pesos, 10N ang code. Next one tayo, size small, 99 pesos, 11N ang code.
Okay, next one tayo, size large. 99 pesos, 12N ang code. Okay, next one tayo, size medium, 99 pesos, 13N ang code. Okay, next one tayo, size large. Ay, XL pala. Ayan. Size XL mga sis, ganda nito. 99 pesos na lang din. 14N ang code. Okay, next one tayo, size medium. Size medium, 99 pesos. 15N ang code. 89M. Okay, Madam TJ, nandiyan ka pa. Ito po yung ating 89M. Sorry, late lumalabas sa, sa screen ko yung comment. Ayan, Madam, 89M. 99 pesos, size medium. Madam TJ. Okay, next one tayo, size small. Size small, 99 pesos. 16N ang code. Okay, next one tayo, size small, 99 pesos. 17N ang code. Okay, next one tayo, size medium, 99 pesos. 18N ang code. Next one tayo, size medium, 99 pesos. 19M ang code. Okay, next one tayo, size medium na dress. Ganda nito. Pa-silk yung tela niya. 99 na lang din. 20N ang code. Okay, next one tayo, medium, 99 pesos. 21N. Okay. Next one tayo, size small na dress. 99 pesos. Small to medium. 22N ang code. Next one tayo, size large, 99 pesos, 23N ang code. Yung TJ, screenshot po, 123, 123, 123. Okay, next one, size large. Size large, 99 pesos, 24N ang code. Okay, next one tayo, size small, 99 pesos, 25N ang code. Next one tayo, small to medium. Small to medium, 99 pesos, 26N ang code. Paabot po yun. Ay, sorry. Ay.